فرما رہے نے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ فرما رہے نے کہ دنیا دا سب تو بہترین انسان ہوئے جو اللہ دے گھر چ بیٹھ کے اللہ اور اس دے پیارے حبیب لبیب دا ذکر سندا ہے یا سناوندا ہے۔ یہ مولا علی دا فرمان ہے۔ اپنا اپنا رنگ جس طرح بھی ہویا قبول کر لینا انشاءاللہ تعالی گلاں یاراں دی ہونگیاں، کیونکہ سنیاں دا تانوں پتہ ہی ہے کہ سنیاں دی زبان تے سمجھائی ہر وقت زبان تے ذکر حسنین ہوندا ہے اور دل چ محبت شیخین ہوندی ہے۔ یعنی سنیاں دی علامت ہے کہ زبان تے ذکر حسین یا حسنین کہہ لو اور دل دے وچ محبت شیخین یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سیدنا صدیق اکبر دی محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سنیاں دی علامت ہے یار۔ الحمدللہ تعریف دی ضرورت نہیں، وہ تو پہلے ہی لوگ اتنے اعلیٰ نے کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا دا سب تو خوش قسمت انسان ہوئے جو مسجد بیٹھ کے، اور اس چیز کی ضرورت ہے، میں وہی گلاں کراں گا جڑی تہاڈی ضرورت ہے، کیونکہ علماء کرام ماشاءاللہ جو وہ لوگ نے وہ ہر چیز سانو بیان کر دینے، لیکن جو ضرورت ہے اس وقت جو ضرورت ہے کہ مسجد نو ہائی لائٹ کرو تاکہ یہ نظام کلیئر ہوئے۔ مولا علی مشکل کشار دے فرما دنیا دا سب تو بہترین انسان، خوش قسمت انسان وہ جڑا مسجد چ بیٹھ کے اللہ اور اس دے پیارے حبیب لبیب دا ذکر سندا ہے یا سناوندا ہے۔ اور تسی خوش قسمت لوگ ہو، میں اس طرح نہیں کہہ چھڈیا، ساڈے بڑیاں نے کہا یہی گل مولا علی مشکل کشا کو پوچھی گئی کہ یا حضرت اللہ تہاڈی مرضی دے مطابق جنت دے وچ تانوں جگہ دے یا مسجد جگہ دے، اے علی جنت رہنا پسند کرو گے یا مسجد رہنا پسند کرو گے؟ سمجھے؟ اگر اللہ تانوں فیصلہ دے، فیصلہ کرنے مطلب موقع ہے، جنت رہنا پسند کرو گے یا مسجد رہنا پسند کرو گے؟ واہ واہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ میرا ایک نظام ہے، میں موقع ملے میں مسجد رہنا پسند کراں گا جنت چلنے۔ وہ یہ چھوٹی گل نہیں، وہ بہت بڑی گل کر رہا ہے۔ فرمایا علی مسجد جنت؟ فرمایا ہاں جنت، لیکن جنت کئیاں دا کار ہے، حوراں دا کار ہے، غلمان دا کار ہے، نیکاں دا کار ہے، لیکن یاد رکھو مسجد اللہ دا کار ہے۔ سبحان اللہ۔ مسجد اللہ تبارک تعالیٰ دا کار ہے، اس واسطے میں اللہ تبارک تعالیٰ دے کار چ رہنا پسند کروں۔ واہ واہ واہ۔ اور پھر انہوں دا ذکر یقیناً بہت بڑی بات ہے۔ قبلہ اللہ تبارک تعالیٰ انہوں نے ذوق جو اور یعنی ترقیاں کرے، ترقیاں انہوں نے درجات بلند ہونا اور جوش جذبہ بلند ہوئے، اور اس تو بھی زیادہ دعا کرنے سارے دن مل کے۔ اے کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، اے جو ذکر کر رہے ہیں یہ حقیقت ذکر اللہ دا ہی ذکر ہے۔ کیا اگر اسی اہل بیت دا ذکر کرنے ہیں اللہ دا ہی ذکر کرنے ہیں۔ مولا علی مشکل کشا دے بڑے بیٹے حضرت حسن مجتبی رضی اللہ فرماندے نے، عرض کرتے ہیں ابا جان انسان دا دل ایک ہے، اندے جو محبت ایک دی ہونی چاہیے یا زیادہ دی ہونی چاہیے؟ آپ نے فرمایا بیٹے اگر بندے دا دل لے کے تے محبت ہی بھی اندے چے ایک دی ہوں۔ تو انو شاید میری گل سمجھ نہیں، تو ساؤنڈ پرابلم ہے تو میرے مسئلہ نہیں ہے، بڑی بات ہے اگر سمجھ آ جائے۔ امام حسن رضی اللہ فرماندے نے اپنے والد محترم نے کہ ابا جان انسان دا دل لے کے اندے جو محبت بھی تے ایک ہی ہونی چاہیے۔ مولا علی فرماندے نے ہاں بیٹے جدو دل ہے ہی ایک تے محبت بھی ایک ہی ہو سکتی۔ فرمایا ابا جی تہاڈا دل؟ آپ فرماندے میں بھی انسان ہاں، میرا بھی ایک دل ہی ہے۔ اللہ۔ تو حضرت حسن مجتبی دے فرماندے نے ابا جی تہاڈے دل وچ پھر اللہ دی محبت ہے نا؟ فرمایا ہاں بیٹے میرے دل وچ اللہ دی محبت ہے۔ سن رہے ہو؟ اللہ۔ ابا جی تہاڈے دل ایک دی محبت ہے کیونکہ دل ہی ایک ہے تے محبت بھی ایک دی اللہ دی ہے۔ فرمایا ہاں بیٹے میرے دل اللہ دی محبت ہے۔ اللہ۔ آپ پوچھتے ہیں ابا جان
साडे नाने दे बारे की ख्याल है? اللہ साडे नाने दी मोहब्बत किधर गई साडी? واہ फरमाया ऐ प्यारे बेटे तेरे नाने दी मोहब्बत मेरे दिल च बहुत ज्यादा है। अब्बा जी दिल लेके मोहब्बत सुन रहे हो कि मोहब्बत दो हो गई? आपने फरमाया हाँ। अब्बा जी दिल लेके तुसी खुद ही कहा सी एक दी मोहब्बत। आपने फरमाया बेटे तू पुछ मैनू अली कहंदे ने, बाबुल इल्म है, मैं लकब मेरा है बाबुल इल्म, मैनू पुछ मैं जरूर तेनों क्लियर करांगा। अब्बा जी अगर तुहाडे दिल च साडे नाना जी दी मोहब्बत है ते साडी अम्मी दे बारे की ख्याल है? साडी अम्मा जी दे बारे की ख्याल है? आपने फरमाया ऐ मेरे प्यारे बेटे तेरी अम्मा जी दी ते इतनी ज्यादा मोहब्बत है मेरे दिल च कि क्या कहने। आप फरमाते ने अब्बा जी दिल लेके दिल ایک मोहब्बत। تین अब्बा जी ये दिल लेके कारखाना है, मजाक किया। अब्बा जी जो दिल ही एक है तो मोहब्बत भी एक दी होनी चाहिए। तुहाडे दिल च अल्लाह दी भी मोहब्बत है और मेरे नाना जी दी मोहब्बत है और तीसरे नंबर तो साडी अम्मा जी दी मोहब्बत है। फरमाया हाँ बेटे मेरे दिल च इन्हां तिन्नां दी मोहब्बत है। अब्बा जी मेरे छोटे भाई दे बारे च हुसैन दे बारे क्या ख्याल? हजरत मौला अली फरमाते रब्बे काबा दी कसम हुसैन दी मोहब्बत मेरे दिल च बहुत ज्यादा है। इमाम हसन पाक हैरान रह गए अब्बा जी मसला समझ नहीं आ रहा जदों तुसी खुद ही फरमा रहे हैं कि दिल भी एक है मोहब्बत भी एक दी होनी चाहिए। तुहाडे दिलां च तकरीबन 4 बंदियां दी। अब्बा जी मेरे बारे की ख्याल है? मैं भी तो तुहाडा बेटा। फरमाया हकीकत जाने मेरे दिल च तेरी भी बहुत ही ज्यादा मोहब्बत। واہ سبحان اللہ अब्बा जी मेरी समझ तो बाला बात। फरमाया सुन तेरी मोहब्बत हुसैन दी मोहब्बत और हुसैन दी अम्मा जान दी मोहब्बत और उन्होंने नाना जी दी मोहब्बत। फरमाया बेटे गौर कर अगर मेरे दिल च अल्लाह दी मोहब्बत है तो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मोहब्बत भी अल्लाह दी मोहब्बत है। अम्मा फातिमा दी मोहब्बत भी अल्लाह दी मोहब्बत है। हुसैन दी मोहब्बत भी अल्लाह दी मोहब्बत है। हसन तेरी मोहब्बत भी अल्लाह दी मोहब्बत है यार। कितनी बड़ी बात। سبحان اللہ आज दे लोग दिमाग खराब है कोई अहले बैत का जिक्र करता लो जी ते राजी हो गए। कितना छोटा ज़हन, छोटा ज़हन नहीं रखो। जिस दी खातर अल्लाह तबारक तआला जल्ला जलाल ने जो निज़ाम पैदा किया है कभी गौर ते करो। उन्हां दी मोहब्बत वैसे ही फर्ज है वाजिब है और मेरे करीम आका दी सुन्नत है जो हसनैन करीमैन नाल प्यार करदे सन। سبحان اللہ